S15 AC4 666 TATA mobile Dimapur pen kevang bom amat men Kapana Daimary ningkan ingkorapho lapen asopi Anirudha Daimary ningkan pliauso Apai pen cycle pen dam bom ahut patong kang phit Non malom 4 line atovar along tovar kemepik ajok pen pinang Gari kevek atum kepachat pik ajok kachingkoi nang dupiklo Pini Loringthepi Uttar borbile outpost keparlo Phuloni ahithi adun Dimapur pen kevang bom thengpi agari Apai pen asopi aphan patong kang phit pen men raikom sai khiatum thek dun long pen Gari katevar aphan nep ingnang dun long cheklu lapen tong sekot pen areng ahu keso ahir kang tangrak pen ajok Phuloni Hospital an sekelang aphan pon phitlo Phuloni pen biren gwala report inglong kiria birta तो क्या चले कौन बारून की बारून खान घर पर बरपेटा किया नहीं से गाड़ी काटा का कौन पुरा नहीं नहीं सालाना से कौन सालाना से स्पीड आना मैं लेफ्ट साइड में आया छु अचानक घुमाई दिले मैं तार पर ब्रेक मारी आइछु घरे न मारिछु हुना नै काटू कोरबरा कलोनी आছিলে डिमापुर पर बरपेटा লৈ আছিলে কেনেকুৱা হল দুৰ্ঘটনাটো কেনেকা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ मतलब মই তো ডিমাপুৰ পৰা আহি আছো লোড লৈ তো মই লেফট সাইডত আছিলো ঘৰে ন মাৰিছো अचानक ঘুমাই দিলে ঘুমাই কিনা মই ব্ৰেকো মাৰিছো ঘৰে ন মাৰিছো শুনাই নাই পুৰা मतलब স্পিডত ঘুচাই দিলে আপুনি ড্ৰাইভাৰ না ড্ৰাইভাৰ আৰু কোন কোন আছিলে গাড়ী নাই গাড়ী এজনে আছিল